अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब वीवर्स ठीक हैं। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ कुछ जो है एक जायज़ा पेश करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन और कुछ लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशंस और आप सभी के साथ जो मिनट्स डिस्कस किए गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं, उनको इंशाल्लाह इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट जो गूस लॉ कॉलेज से हैं, जो जेन्युइन लॉ कॉलेज से हैं, इनके हवाले से जो क्वेश्चन है अबाउट एग्ज़ाम अकोमोडेशंस और दीगर मैटर्स वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें और आप लोगों के साथ हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जाता है। 8 मिनट की अगर कोई वीडियो होती है तो 8 मिनट में अगर कोई शख्स आपसे जो है मुकालमत फरमाता है तो ज़ाहिर है उसकी कोई तस्दीक या उसके के हवाले से सारे मामलात जो भी उसकी जो तख्लीक जो भी मामलात हैं वो डिस्कस करना चाहता है। तो आप उसको सुन लेंगे तो इसमें मेरे और आपके मामला भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, ताकि मुझे एक सवाल बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है तमाम मोमिन मोमिनात को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां योम वलादत मनाया जा रहा है और इसके मुताबिक जो है वो 150 साल जो है वो मुकम्मल इस वक्त जो कर ली है और ये 1447 हिजरी चल रही है। और अल्लाह पाक ज़ात जो है हमारे मामलात जो है अल्लाह अपने ज़मान में रखे। तो ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, स्पेशली गूस लॉ कॉलेजेस के हवाले से। तो उन क्वेश्चंस का आता है, मैं इस तरह करूँगा कि देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आप सभी के साथ बिफोर फ्यू मंथ अगो भी कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिसके हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। उनका माइंड सेट था जब तक मिनट्स नहीं आते तो उनका जो है ना वो माइंड क्लियर नहीं होना। चलें ये भी एक ठीक है, हर बंदे का एक पॉजिटिव माइंडेड होता है, वो ठीक है। आप सबको मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं कि लास्ट में जो मिनट्स जो है वो रीडिंग की गई और इनमें जो पॉइंट ऑफ व्यू निकाला गया स्पेशली गूस लॉ कॉलेज के हवाले से, तो स्टूडेंट परेशान थे कि उन्हें किक ऑफ कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, किक ऑफ नहीं किया गया। अब जब ये 16 अगस्त को मीटिंग हुई, इससे पहले 4 अगस्त को मीटिंग हुई, अब इसमें जो ज़ेरे बहस जो वक्त में जो चल रहा है पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट फैक्ट वो है गूस लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके इल्म में इजाफा करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के माइंड में सुकून पैदा करेगा। देखें, यूनिवर्सिटी ने जब अपने एग्ज़ाम की रिपोर्ट पेश की, अलबत्ता यूनिवर्सिटी को अव्वल और आखिर अपनी कोई भी रिपोर्ट शेयर करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। कोर्ट डिमांड करता तो कोर्ट के सामने रखते, पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने ना रखते। दूसरा ये था कि आप लोग अगर कोई बयान करते तो ये सारा कुछ कह देते ना हमारा ऑल मैटर क्लियर है, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दुनिया का कोई भी शख्स उनको जनाब अला गलत साबित नहीं कर सकता था क्योंकि क्लू नहीं बचता। बहरहाल इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा खुद मारा, फैक्ट्स खुद बताए, सिस्टमेटिक को जो है वो यूजलेस सिस्टम बताया। ये इनका खुद का किया धरा है जो आज जो है स्टूडेंट के गले का तौक बना हुआ है। सो इन्होंने बयान किया कि इन्होंने 11,000 जो है वो 396 स्टूडेंट्स से एडमिशन फॉर्म वसूल किए बजरिया ऑनलाइन जो पर मामला चल रहे थे। तो बाद अज़ा जो है 2 जून को जब वो रिट की सुनवाई हो गई, रिकॉर्ड की डिमांडेड के वजह से मामला ख़तरनाक लगा, अकबर कुंडी साहब ने जनाब अला उन स्टूडेंट्स की जो है वो रोल नंबर स्लिप भी विड्रॉ कर ली। बहरहाल इन्होंने तस्दीक करते बताया 6,227 स्टूडेंट इनके जेन्युइन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो FIAC फ्रांसिक्स जो एक रिपोर्ट जो बिल्कुल गहराई पर जाके उतर कर सारे मामलों को जाहिर करती थी, उसमें भी 6,227 स्टूडेंट्स के हवाले से इकामात हैं कि 6,227 स्टूडेंट जेन्युइन है, इनके कॉलेजेस को एफिलिएशन दी गई थी और स्टूडेंट्स को जनाब अला वहाँ पे अकोमोडेट किया जा रहा था। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब JIT की रिपोर्ट भी ये कह रही है, फिर दोबारा JIT की रिपोर्ट के हवाले से क्या मामला है। दोबारा JIT की रिपोर्ट ने जब एक सरप्राइज़ विजिट किया तो फिर इन्होंने कहा जी ये कॉलेज एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जाहिर है बहुत सारे कॉलेज इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी को छोड़ गई थी, तो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी को छोड़ गए थे। उन्होंने अपना तो कोई सिलसिला चलाना था ना कि इनके इंतज़ार में बैठे रहना था। बहरहाल इन्होंने जनाब रिपोर्ट पेश की कि इन स्टूडेंट्स का जनाब गैर वजूदी कॉलेज से पाया गया, तो लिहाजा इनका भी जो है नॉन जेन्युइन सिस्टम है।
बहरहाल उन कॉलेजेस ने भी अपना डाटा दिया हुआ है, इनके पास यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन कमेटी के पास मौजूद है, उनके भी टीचर्स हैं, उनके भी सारे मामलात हैं। ठीक है, जो भी कॉलेज छोटा था या क्लासेस रेगुलर नहीं होती वो एक अलग मैटर है। वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2018 के मुताबिक देखें, जो जजमेंट है 134/2012 मलक अनीक खडाना वाली, उसके मुताबिक इन तमाम कॉलेज को सब स्टैंडर्ड कहा गया और सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस को जो है वो यूनिवर्सिटी कमिटेड करे। यूनिवर्सिटी अपने इसी एक्ट को लेकर चल रही है कि भाई ये जो बात है इस पर हम एग्री करते हैं। अब पाकिस्तान बार कौंसिल मसलसल वो जो इस वक्त की रिट पकड़ी है उन्होंने, ये जी आपने मेरे रिकॉर्ड दिया, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सारी गलतियाँ, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक हम कैसे सेटिस्फाई हो जाए, आपके रिकॉर्ड, यानी कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को जो है ना वो एक अपना लिबास से महफूज बना रखा है। अब यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि ये मामला इस तरह नहीं है। अब जब पाकिस्तान बार कौंसिल इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा तो इसने क्या बयान किया अपनी मीटिंग्स में, इस बार ये बयान किया कि यूनिवर्सिटी के पास यूजलेस सिस्टम है। एक तो यूनिवर्सिटी किसी भी चीज़ की जरा वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही, दूसरा यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपाई हुई है पाकिस्तान बार कौंसिल से। पाकिस्तान बार कौंसिल को जो स्क्रूटनी रिपोर्ट एवरी जो है रिजल्ट पर, एवरी रोल नंबर स्लिप पर जो यूनिवर्सिटी ने पहुँचाई है वो इन गले का तोक बनी हुई है। ठीक है, इनको नहीं पहुँचानी चाहिए थी। अब मजीद इसमें क्या वो चाह रहे हैं, मजीद ये चाह रहे हैं कि जो कोर्ट में इन्होंने पेश किया, प्रेजेंट किया, कोर्ट में कहा कि हमने 2230 और इन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना है। क्यों इनका एक ना वो एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी का मकसद बन गया कि हमने जो वुकला का एक फ्लो आ रहा था उसको रोकना है। आपको शायद भूल गया होगा, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ख़ास पर्सनालिटी का कहना था कि सिर्फ स्टूडेंट वो जेन्युइन है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, बाकी कोई जेन्युइन नहीं। ये मैं एक ख़ास पर्सनालिटी की वजह से बात कर रहा हूँ। और जनाब आला उस ASC को जनाब आला हमारे सर पे ला कर बिठाया अगर, और वो सेटिस्फाई नहीं होता। एवरी डे एवरी सिंगल नाइट वो इधर उधर से क्लू इकट्ठे करता है और ला के जनाब आला मीटिंग्स में सामने रख देता है। तो अब यूनिवर्सिटी जो है वो यही कह रही है कि जी 6227 स्टूडेंट, अगर आपको 6227 स्टूडेंट से एतराज़ है, 2230 अब उसको 2280 तकरीबन कहा गया। ठीक है, वो छोड़ दें इस चीज़ को, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका एक्सप्लेन करना अच्छा ना होगा। 2280 स्टूडेंट, ठीक है, इनको अकोमोडेट कर लें, बाकी पार्ट 1 जो पास है नहीं कॉलेजेस के। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमें एक इस तरह का ऑर्डर दें जिसमें आप लोग जिम्मेदारी उठाएं कि आप लोग कहते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, जबकि हम कहते हैं जबकि ये ऑर्डर देंगे तो इनके ऑर्डर को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी कह रही है हमारे बच्चे हैं, तो इनको क्या पता कि इनके है कि नहीं है। जब ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने इन कॉलेजेस को जनाब अथॉरिटी दी, इन्होंने एडमिशन किया, पेपर लिए, रजिस्ट्रेशन जारी हुआ, रिटर्निंग हुआ, उस वक्त सारे कॉलेजेस ठीक है, बाद जो हुआ वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है। तो फिर क्यों पाकिस्तान बार कौंसिल इस तरह रेजिस्टेंस कर रहे हैं? अब इस तरह का ऑर्डर देने के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल भी तैयार नहीं है, बल्कि रोज़ नित नए, आज मीटिंग करते हैं, कल करते हैं, इलेक्शन है, फलां है, समथिंग लाइक दैट, ये बस गुमराही के सर पर चल रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इसको केस को बाहर अपनी मीटिंग्स में लाने का यही मकसद था कि सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट इस तरह के मंजर आम पर आ गए थे कि इसका फाइनल डिसीजन हो जाना था। तो वहाँ पे इन्होंने होने दिया, बड़ी चालाकी से जनाब अल्लाह ये कोर्ट से बच्चों का मामला लेकर खुद के डिसाइड करने तक आ गए कि जी हम लीगल बॉडीज़ हैं, हम बैठ कर डिसाइड कर लें। तो फिर डिसाइड करें। अब यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ ये है, या तो हमें 4000 दीगर बच्चों के हवाले से मुकम्मल ऑर्डर पाकिस्तान बार कौंसिल दे दे कि हमें डिनाई करें ताकि हमारे पास रीजन हो कोई बच्चा कोर्ट में ना जाए, नहीं तो फिर मुल्तान बेंच में ये दरख्वास्त देंगे, मुल्तान बेंच जाएँ और जनाब अल्लाह इसके ऊपर एप्लीकेशन दे दें। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर ये नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 618/2020 पेंडिंग है। ठीक है, वो जाके वहाँ पर बहस करेंगे कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल मुसलसल तौर पर सेटिस्फाई होने के लिए तैयार ही नहीं है। और HEC ने ये पूरा इत्मीनान दिखाया यूनिवर्सिटी को कि ठीक है जी आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन स्टूडेंट हैं आपके, हम भी एडजस्ट करें कि पाकिस्तान बार कौंसिल जिन फैक्ट्स को लेकर डिस्कस पर JIT रिपोर्ट और ये फलां समथिंग लाइक दैट, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं। अब गवर्नर भी आपके हक़ में है, ठीक है, और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी भी आपके हक़ में है, बल्कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की जो एक मैडम है मैडम समझा, वो तो आपके जो स्टडी सेंटर्स हैं उनके चीफ कोऑर्डिनेटर तमाम के वो मेन कैंपस सब कैंपस 5 साल 3 साल की बना दी गई हैं। अब वो सारी रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ने 4 अगस्त को ये कहा था कि ठीक है मुताल्लिक़ सेंटर खोलते हैं जिसमें स्टूडेंट जेन्युइन को लेकर चलते हैं, जेन्युइन को तो मुकम्मल तौर पर चले ना लेके, बाकी स्टूडेंट्स का जो है ना वो मामला। अब यूनिवर्सिटी के माइंड में ये है कि अगर हमने जेन्युइन चला दिए तो बाद में इन स्टूडेंट्स का क्या बनेगा। हमें एक मुकम्मल ऑर्डर चाहिए, या हम तो इन स्टूडेंट्स को विड्रॉ करें, ठीक है, या जनाब आला हम लोग इसको कंटिन्यू करें। अब इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल किसी भी सीट पर आने का जो है आपको हक देने के बारे में नहीं, और यूनिवर्सिटी ये जानती है और इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को यूनिवर्सिटी भी डिस्कस कर रही है। यूनिवर्सिटी के गले का तोक सिर्फ ये चीज़ें बनी हुई हैं कि इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना का सिक्योरिटी जो पाकिस्तान बार कौंसिल को दी है उन्होंने उसी को अपनी ढाल बनाया हुआ, और वो कोई हरबे आखिर नहीं है, ठीक है, उस पर हरबे आखिर नहीं है। लेकिन लचक के हवाले से बात की तो स्टूडेंट जो है रिलीफ का हकदार है। आप तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी से गुजारिश है कि आप लोग जो हैं लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी है, गवर्नर है,
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیگر پلیٹ فارم ہے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کو جوائن کریں. اور جو لوگ اس فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس اس پر لگے ہوئے ہیں انٹرنلی اپنے خود ساختہ جاب سے, یعنی جس طرح کر کے وہ معاملات کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا وہ کنٹینیولی اس چیز کو جوائن کریں. اور تمام اسٹوڈنٹ جو ہے نیگیٹیوٹی کو نکال کر بالکل ایک صحیح مائنڈ جو ہے مائنڈ ایکٹیو رکھ کے سارے معاملات کریں. اور جو مس لیڈ کرے, مس گائڈ کرے, کائنڈلی اس سے بچیں. اور دوسرا یہ کہ جینین لا کالجز کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بات طے ان دی منتھ آف ستمبر ان لوگوں نے ہر صورت میں, جو کہ انہوں نے بیفور 2 months ago جو رپورٹڈ ساری جاری کی, اس میں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا کہ جی ہم ان کو لے کر چلتے ہیں, یا تو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی یا اس وقت جو پاکستان بار کونسل کی جو میٹنگ ہوئی 4 اگست کو 16 سے پہلے, تو اس میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم جینین کو اس صورت میں چلائیں گے جب ہمیں آپ مکمل آرڈر دیں گے. اگر ہم نہیں چلائیں گے تو ہم جینین کو بھی نہیں چلائیں گے, تاکہ مصیبت پڑے پھر سب کو ہی پڑے. تو بار بار وہ آ کر نوکنگ کریں گے, آپ لوگ بھی جواب دو, ہم لوگ بھی جواب دو, آج یہ بچے ادھر ہیں, کل کو ہم بینچ میں بھی جائیں گے, ملتان بینچ, لوہر ہائی کورٹ ملتان بینچ جائیں گے, تو ہم جواب پیش کر دیں گے بھائی یہ مسئلہ ہے, جان بوجھ کے پاکستان بار کونسل ریزسٹنس کر رہا ہے. انہوں نے وہاں پر کہہ دیا ٹھیک ہے جینین کو چلائیں گے. سو جینین چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جینین کے لیے ان دی منتھ آف ستمبر ویری گڈ منتھ ہے, اور اس میں ریکارڈ ویریفیکیشن اور دیگر پورٹل کے حوالے سے آپ کے معاملہ انڈر ڈسکشن ہے. اور آئی ہوپ سو کہ ان دی منتھ آف ستمبر 2nd ویک تک آپ لوگوں کے لیے مزید اپڈیٹس آ جائیں گی. اور اس کے بعد جو ہے 4000 اسٹوڈنٹس کی نامینیشن اور دیگر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ان دی منتھ آف ستمبر آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. اور اگر ان اسٹوڈنٹس کو نہ ریلیو ملا تو سپریم کورٹ میں یہ واپس جائیں گے یا ملتان بینچ میں آئیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ سپریم کورٹ سے یہ ان کو ریلائز ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ ملتان بینچ دیگر بینچ سے ڈائریکشن لے کر بچوں کو اکوموڈیٹ کر لیں. تو بچوں کو چاہیے کہ آپ کے پاس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا وہ ثبوت جس میں 6227 اسٹوڈنٹس کو جینون قرار دیا گیا, آپ اسی جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر رکھ کے بات کر لیں کہ جناب ہمارے یہ مسائل ہیں. بعد میں جو رپورٹیں کی ہیں وہ جے آئی ٹی کی نہیں ہیں, وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے, وہ ایچ ای سی اور ٹیم انسپیکشن کی ہے, پاکستان بار کونسل یونیورسٹی اور ایچ ای سی مین ہیڈ, یہ ان لوگوں کی ہے, ٹھیک ہے. ایف آئی اے کے نمائندے کرندے صرف اس وقت ساتھ تھے جب جے آئی ٹی بنی اور مکمل فاسد آرڈر کیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں. بعد جو بھی معاملات ہوئے پر اب ان کا جو ہڈل ہے وہ اسی پوائنٹ آف ویو پہ, اسی نقطہ نظر پہ ہے. آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. جینین کے ساتھ آپ کو چلایا جائے گا. اور یہ فیکٹ تھا جو میں آپ سب کو بتا رہا بار بار کہ یونیورسٹی نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا خود مارا ہے. یونیورسٹی چاہتی تو اپنے اس فارم کو لے کر چل سکتی تھی. جب یونیورسٹی کو جے آئی ٹی کی رپورٹ نے 6227 اسٹوڈنٹس کو جینین قرار دیا تھا تو یہ ان بچوں کو اکوموڈیٹ کرتے. دین بھی ان لوگوں کی جو ہے نا وہ مصیبتیں بڑی تھیں, اب بھی بڑی ہیں. لاسٹ میں تو جو ایک سینٹ اسٹینڈنگ کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ایک جو رپورٹ میں آپ نچلے حصے پر چلے جائیں تو جو مارچ کیا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی امتحان میں شرکت نہیں کی, ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی کر لینا, انہوں نے کرنا سبھی کو ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ کہنا کڑا جو پانی نہ پر جاوے تو پھٹندہ ہوتا ہے شکا. اب وہ گڑا پھٹنے والا ہے اور پھٹے گا جب وہ لوگ جو اس میں گنہگار ہیں ان کو پنش ہو جائے گی, اور اسٹوڈنٹس کو لے کر انشاءاللہ معاملات کو حتمی صورت دی جائے گی. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ پیکٹ رکھتی ہیں. جو اسٹوڈنٹ جو ہے گوس لا کالج دیگر لا کالج سے جناب اعلیٰ الحق ہیں, ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں. اب وہ مشکلات کب تک سالٹ آؤٹ ہوتی ہیں یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن معاملہ یونیورسٹی زور لگا رہی ہے. لیکن جینین کالجز کے اسٹوڈنٹس کو لے کر انشاءاللہ ان دی منتھ آف ستمبر گڈ نیوز ہے. اور بہت جلد جو ہے جو سیکنڈ اینول 2019 میں فیلئر اسٹوڈنٹ ہیں تو سپلیمنٹری اسٹوڈنٹ ہیں ان کا اسکیجول بھی ضرور آئے گا. ویسے میں دیکھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ جو سپلیمنٹری 2019 کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کے ریکارڈ وہاں پھرتے رہے ہیں, ایچ ای سی میں, پاکستان بار کونسل میں 2 سال 3 سال کے عرصہ دراز میں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. ابھی پیپر ہی چیک کا کہہ دینا تو آپ کے پیپر مکمل نہیں ملنے. تو بہرحال مجھے جو جہاں تک جو ہے علم بہت ساری چیزوں کا, بہرحال اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. باقی نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, درود پاک جتنا مرضی پڑھ لیں. اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ لائٹیں لگا, بھنگڑے ڈال, چادریں چاڑ, کیک کاٹ, دیکھیں آپ لوگ اہتمام کریں کھانے کا, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ غریب غربا کو دعوت دیں اللہ کے نام پہ, ان لوگوں کو بانٹیں جو مستحق ہیں. آپ کو خوشی ہے اس چیز کی تو ان لوگوں کو بانٹیں جو مستحق کا کام کرتے ہیں, غریب لوگ ہیں. آپ کے علاقوں میں دیہڑی دار مزدور لوگ بعض سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, چاول کی ایک بنا لیں, دیکھ جا کے ان کو بانٹ دیں. نہیں دل کرتا تو 500 روپیہ پر جو ہے باقی مزدوروں کو بانٹ دیں تاکہ وہ 2 ٹائم گھر میں کچھ کھا لیں. اور باقی سلاد رزدگان دیگر لا کے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا کہ آپ آمد مصطفیٰ نہ مناؤ, آپ مناؤ لیکن اس انداز سے مناؤ جو عوام کو فائدہ ہو سکے, پبلکلی جو بینیفٹ ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تو دسترخوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا تھا, جو جناب اعلیٰ بعد میں نواسہ رسول نے بھی چلایا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دسترخوان میں اللہ کے نام پہ صرف کھلایا جاتا تھا. جو دسترخوان اس کو نام دستر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا, لیکن اس پر کھانا جو کھلایا جاتا تھا وہ صرف اللہ کے نام کا کھلایا جاتا تھا. تو جو بھی آپ لوگ جو بھی آپ کو جو ہے نا وہ سارے معاملات کریں گے اللہ کی نظر کرنا چاہیں گے تو وہ اللہ کی راہ پہ ہی ہے اور کسی اور کے نام پہ نہیں ہے.
دوسرا آپ خوب بانٹیں، خوب خوشیاں منائیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملیں، خوب خوشیاں منائیں. خوشی منانے سے کوئی پابندی نہیں ہے. باقی مولوی کے چکر میں پڑے تو صحیح کئی سو سال لگ جانے ہیں آپ کو اس بات سمجھتے ہوئے. تو لائٹیں جلا، جھنڈیاں لگا، یہ جو ہے نا وہ آپ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ لگاؤ، پیسے کو صحیح جگہ ایڈجسٹ کرو جہاں سے آپ کو ریوارڈ اچھا ملے. میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیسے کو اس طرح یوز کریں جو کسی کے بینیفٹ میں اور کوئی آپ کو دعا دے. تو آپ اس چیز کی طرف آئیں. نماز القرآن درود پاک کو لازم پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے، ایسا وہ شخص جس نے دین میں تبدیلی کی اگر تو وہ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے اور اسلام کے مطابق ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہے، بدعت ہے، تو روزے قیامت اس کی سزا پائے گا. اگر نیک اعمال ہیں تو لوگوں کو دین سمجھنے میں آسانی ہے تو انعام پائے گا، اگر نہیں تو پھر سزا پائے گا. تو آپ لوگ کیا کریں، جو صحیح طریقہ کار ہے. آپ اللہ کے نام پہ بانٹنا چاہتے ہیں 100 بار بانٹیں، غریبوں میں بانٹیں، مستحقوں میں بانٹیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں، یار دوستوں میں بانٹیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن یاد رکھیں جو صحیح سسٹمیٹلی طریقہ کار ہے، کسی کے پیٹ میں نہ جائے، اور دعا کریں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.